So, ngayon, start render time. O time to render, time to render start time. So, ito daw yung time na kung saan yung web page is completely loaded na pwede na tayong mag-type o mag-search o mag-click dun sa website na yun. Kasi ibig sabihin, pag hindi pa tapos yung loading niya, hindi pa tapos yung render time niya, hindi ka pa pwedeng makapag-interact sa website. So, yun yung importanteng nalalaman natin ngayon, yung start to render time, STR, or time to render, uh, time to render start time, TTSR. Time to start render, yung pala mali. Ayun, TTSR, time to start render. So, yun. Yun yung mga bagong terms. No, kasi, yung render is natutunan ko sa multimedia. Meron din palang ganun sa web pages na halos ganun din yung concept. So, yun lang po.